باب من لم ير السجود في المفصل. حدثنا محمد بن رافع ثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة ثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب ثناء أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود كان زيد الإمامة فلم يسجد فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qal bab malam yaras sujuda fil mufassal. Haddatsana Muhammad bin Rafi akhbarana Azhar bin al-Qasim qala Muhammadun ra'aituhu bi Makkah. Akhbarana Abu Qudamah an Mataril Warraq an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fi syai'in minal mufassali munzu tahawwala ilal madinati. Haddatsana Hannad ibnu Sir barana Waki an ibni Abi Zi'bin an Yazid bin Abdullah ibni Qusaid an Nata ibni Yasar an Zaid bin Sabit qala qara'tu ala Rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam an-najmah falam yasjud fiha ila akhiri. Bab man lam yaras sujuda fil mufassali. Bab panasengi malam yara tau de naitai suju tau de naitai suju fil mufassali ri surah-surah al-mufassal. Hadasana Muhammad narampeng aki Muhammad ibnu Rafi abarana Azhar ibnul Qasim narampeng aki Azhar ibnul Qasim qala Muhammad makadai Muhammad yakni Muhammad ibnu Rafi ra'aituhu uwitai bi Makkata ra'aituhu bi Makkata uwitai ritana Makkah. Akhbarana Abu Qudamah narampeng aki Abu Qudamah an Mataril Warraq populeri an Mataril Warraq an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majepunna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fi syai'in dinangkana suju si semuna dinangkana suju si semua minal mufassali risura al-mufassal munzu tahawwa ilailal madinati sifungang letina ri Madinah sifungal letina ri Madinah. Dibaca tak masih dalam kaitannya dengan sujud tilawah. Rilana ye hadis rampeng aki ante geruta hadisna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun pada hadis yang lalu urani narampeng aki kadai kariaseng sujud ketika kita membaca atau mendengarkan orang baca ayat-ayat tertentu
termasuk di dalamnya surah-surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal termasuk di dalamnya adalah surah An-Najm, wa insyaqqat ya, dan Iqra, dan surah-surah yang lain. Tetapi ada hadis yang berbeda, itu hadis narampe Muhammad ibnu Rafi, bahkan dari Ibni Abbas, Abdullah ibn Abbas, akadai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifungal letina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina neng kana suju nareko nabacai surah-surah Al-Mufassal, surah-surah atau ayat-ayat sajadah. Ini memberikan pemahaman lauridi makada yaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka nasuju engka to nangka de nasuju. Jadi rilanai hadis dari tempo nanalete nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri Madinah denna nangka nasujud tilawah. Sujud ya, sujud ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah. Ada dua hal yang kontradiksi kalau kita perhatikan. Itempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monro ritana Makkah nareko nabacai surah-surah Al-Mufassal, dia sujud. Tapi setelah dia pindah, ini menurut penuturan Ibnu Abbas. Tetapi engkau hadis nafasu Abi Hurairah, akadai Abi Hurairah sajadana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'i syakkat wa fikra bismi rabbik. Sujuki si bawa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko ribacai idas sama'i syakkat wa fikra bismi rabbik. Hadisana Abi Hurairah memberikan penegasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujui riwatu ribacana idas sama'i syakkat wa fikra bismi rabbik. Ada dua hadis yang kontradiksi ya. Satu yang mengatakan denangka nasuju sedih makada
si bawaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suju. Bagaimana cara mengkompromikan ketika kejadian dua hadis yang menurut kita adalah kontradiksi ya, berlawanan. Nareko hadisan Nabi Hurairah maka danai sajadana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sujuki yang perlu diteliti kapan Nabi Hurairah mengeluarkan hadis ini. Sianna pengulutta Abu Hurairah nafau ia hadis sehingga di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan asbab wurudil hadis, sabana nasu iero hadis. Tilona hadisan Nabi Hurairah deto nangka deto napoi makada rimadina. Sedangkan hadisan Ibnu Abbas napoi makada Madinah. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa nareko makada Ibnu Abbas de nangka nasuju weddingi jaji bisa saja terjadi mage nasaba kira-kira wattunna si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nasuju pada waktu itu, sedangkan ketika bersama dengan Abu Hurairah weddingi jaji sujud. Abu Hurairah di dalam biografi kehidupannya nareko meloki perhatikan asbab wurudil hadisnya. Abu Hurairah adalah termasuk orang yang terakhir atau sahabat yang masuk Islam pada saat-saat terakhir. Itu menandakan bahwa ungkapan ini bisa saja muncul pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian Regeruta An-Nawawi fa inna Islam Abi Hurairah asallanganna Abi Hurairah adalah pada tahun ke-7 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi munculnya satu hadis untuk menghilangkan kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, ada hal yang sangat penting juga ketika terjadi kontradiksi adalah harus kita memperhatikan antara sahih dan tidaknya. Asana sedi hadis ya rega dina nassa yer hadis. Ketika terjadi dua hal yang kontradiksi,
Maka yang harus kita ambil mana hadis yang sahih dan mana yang bukan. Tentu memerlukan penelusuran yang lebih jauh lagi. Ya, kita harus penelusuran yang lebih jauh. Yang ketiga, dari segi hukum, ya, dari segi hukum, engkana nengkana bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena suju, ya rega furas suju ya rega dena suju, itu menandakan bahwa perbuatan yang kita lakukan, yang dilakukan tidak mewajibkan kepada umatnya untuk dilakukan. Boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Wedding irifegau, ya rega de narifegau. Itu narekomeloki lihat dari aspek hukum yang dimunculkan hadis ini. Bahkan hadis yang kedua, kadane haddasana Hannad Ibnu Sari akhbarana Waki an ibni Abi Zibin an Yazid bin Abdullah ibni Kusaid an Ata ibni Yasar an Zaid ibni Sabit qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ubacai riolona nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubacai riolona nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Di dalamnya ada ayat sajadah, falam yasjud fiha, nadina suju nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha rilna yero ayae. Rilalana yero ayae. Ubace riolona nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Najm, falam yasjud fiha nadina suju, tempona ibaca yero ayat. Hadis ini yana hadis mancajidalle le makkadai surah Al-Mufassal yang di dalamnya ada surah An-Najm, la yushra fihi sujudut tilawah, dinarisarakeun sujud tilawai rilalana surah An-Najm. De narisarakeun sujud tilawai rilalana surah An-Najm. Wahum al-Malikiyah, itulah pendapat al-Malikiyah, wasyafi'i fi ahadi kaulehi, dan Syafi'i di antara salah satu pendapatnya. Maka datau sesanan reguruta
atatanganna natatanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud tilawai rilana ye persoalange la yadullu ala tarkihi mutlakan denan cajidal lele makada yerona bitta natetangi manandungan dena waddi mancajidal lele nareko sedie jama-jamang de nafegaun nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancajidal lele ni de tongan nangka nafegaun ni. Jadi sedie jama-jamang de nafegaun nabitta de totu nawadin nancajidal lele maka de tongan nafegaui secara mutlak. Lihtimali ayyakuna sababu fit tarki izzaka imma likaunihi kana bila wudu'in. Kadanda guru takor ini lihtimali ayyakuna sabab weddingi jaji nasabari atatanganna iya roja majamange imma likaunihi kana bila wudu'in weddingi jaji bila wudu'in dega gajennena au likaunil waqti kana waqta karahatin atau engkai yerawattu non roye bacai adalah waktu karaha makaro aulikaunil qari lam yasjud ya rega iye roto bacengi de nasuju iye roto bacengi de nasuju telu nih ya telu fasa bareng au kana tarku li bayanil jawazi ya rega natatanna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya rosujue majalloi lauri aharusukanna ifegau riasange sujud tilawah dina caji wajib. Jadi ini satu pemahaman yang dipahami oleh ulama kita. Maka dana dina nafego nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddi jama-jamang deto na weddingi fegau weddingi jaji engka alasang pada nampamanya idi biasa tuh joka kim malepe kiri tanah lapang ya tanah kita lapang. Kadang kita lihat ada orang yang salat sunnat sepaja sunnah di tengah lapangannya mal pepitaraki Idul Fitri adalah Idul Adha. Ada orang yang salat sunnat. Persoalannya salat sunat apa yang dilakukan? Loki makada mapakaraja masigi lapangan nonroy. Degaga yaseng sempaja mapakaraja lapangan. Yemi biasa fegau sempaja mapakaraja masigi. Wadito jaji dena pakaraja tanya yerona vega naikia masam pajawat duha ya salat duha biasanya ada ulama kita ya yang dena melo pega uyero walaupun ada yang melakukan dena melo pega magai naketorengi mancajidal lele ri masyarakat
Maka ada sedangkan guru tayano mas sempaja mapakaraja lapangan. Padahal sempaja duha minavegau. Ya, ini magen nasaba manca idalele. Nulle tania. Nulle sempaja duha minavegau dia tahu. Bahkan itu jadi toko di satu masyarakat. Nah, cemanang tahu monri mas sempajato. Padahal niat na yero toko masyarakat beda dengan niat yang dilakukan, yang dibaca oleh orang yang ada di belakang. Untuk menghindari persoalan itu, lebih baik aja nih figau. Sabaya ketorengi manca jidalele matu. Jidalele. Ustasiano mas sampajang mapakarja lapangan. Padahal sampajang duhami nefegau ya. Gitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atatanganna aderanna nafegau sedie jama-jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na jallo makada de sisa-sisa nafegau mataru. Wadingi jaji yemi roidi ita. Tapi ia nitai sahabat lengele toy. Nah, ini persoalan juga ya. Maka deki sedih sahabat yanasayano denang kana sarasongkona mage nasaba yemine tay nariko joka masigi ya yemine yinawa denang kana sarasongkona yan. Kenapa? Karena yemine tay nariko joka masigi nariko joka masigi denang kana sarang songkona. Sahabat mengeluarkan hadis. Maka deh rai itu a denang kana sara songkona. Kenapa? Karena pada waktu dia lihat dia mentonengka. Tapi denang kanitai riwatuna joka magalung. Riwatuna joka magalung pamanya mandare engka sahaba makada yenasa yano denang kana songko. Nah, ini kan dua hadis yang kontradiksi. Seddi sahaba makada denang ka nasara songko na seddi sahaba makada denang ka nasongko. Yang perlu diperhatikan kapan hadis itu keluar. Sianna nassu yer hadis sianna nassu yero adai. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika terjadi kontradiksi antara dua hadis yang berbeda. Bisa saja kita kompromikan keduanya. Ya, pada mata itu pernah kita baca di malam Rabu juga ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah kita siaga tamu joka umrah sedi tahu makutana resedi tahu padahal pada padai kalompona maka dai yang pertama ditanya siaga tata joka umrah. Jawaban yang pertama yang diterima adalah 7 hari. Natanay sahabat nasidie siaga tata joka umrah. Jawaban yang muncul adalah 8 hari. Padahal masa mamoto joka. Sedi makadavi itu sedi makadarua. Kita nesi sedie maka siaga tata joka umrah mape bali aserasona. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 hari. Engkato makada aserasona
padahal dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, de nabilangi as-sojokana si bawa as-saleh sunnah. Sehingga 7. Sahabat yang kedua, de nabilangi as-sojokana. As-saleh sunnah minabilang. Sehingga menjadi 8. Sahabat yang ketiga menjadikan 9. Nabilato as-sojokana, nabilato as-saleh sunnah. 3 agak salah, cocok menemi. Ini kontradiksi. Angka yang mengatakan 7, angka makada 2, angka makada sera pada waktu bersamaan. Cuma cara menghitungnya berbeda. Ya, cara menghitungnya beda. Jadi beginilah model-model hadis yang mungkin menurut kita kontradiksi, tapi ternyata sebenarnya tidak kontradiksi. Cuma bagaimana cara kita mengkompromikan antara 1, 2 hadis yang berbeda. Angka makada suju, angka makada di. Ya. Jadi nomor sedi alasanna at-tarki imma adiranna nafego inabitta sujue imma likaunihi kana bila wuduin weddingi jaji dega gajinena aulikaunil wakti kana wakta karaha yare gayar wattu amakarong aulikaunil kari lam yasjud yare gayar atau mabaca dina sujud au kana tar libayanil jawazi weddingi jaji adirenna navegau nabitta majallau illau ria harusukanna rivegau iero riasenge sujud tilaw matangaki maplari motoro napakabacay suran najam kadaya anu stasiano di na sujud tilaw berkecaraan lo sujud tilaw kaki motoro monro. Nah, ini kan ini kondisi-kondisi inilah yang harus diperhatikan. Ya. Wita nasayan dena ba? Dena sujud ke baca sujud tilawah. Tidak. Jadi kondisi harus diperhatikan. Wahada arjahul ihtimalat. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinavego iriasange sujud tilawah. Angkato narampe Bukhari min hadis Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Lesie sujui riwatu ibacana surah An-Najm wa sajada ma'ahul muslimuna nasuju mananna sininna sallange wal musyrikuna tanya bawa sallange namu musyrike sujud to wal jinnu wal insu namu jinge rubatawe sujud mana. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada fi suratin najmi. Popole ri Abi Hurairah kadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada fi suratin najmi. Suju iri wattu ribacana surah An-Najm. Wasajadana mahu agana tosuju mananna si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qala fil fathi wa rijaluhu siqa. Ini siqa ya. Rijalnya atau rawinya adalah rawi yang jujur.
Warawa Ibnu Mardawiyah bisnadin hasana al-Hafiz an Nabi Hurairah annahu sajada fi khatimatin najmi sujud ricapana surah Najm wasuila an zalika faqala annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam naitai ngajepunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada fiha sujui riwattu ribacana surah An-Najm. Dari korite megana hadis dibanding dengan dina suju nabita megami hadis rampe makadai nabita suju. Ya, wading megami hadis rampe makadai nabita suju. Wa qad taqaddama anna Abu Hurairah innama aslama sana sab'ah. Yang terakhir hadasana Abu Sara an Abana ibn Wahab akhbarana Abu Sakhar an ibn Qusaid an Kharijah bin Zaid bin Sabit an Nabihi anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bimanahu, sama saja artinya hadisnya. Qala Abu Daud berkata maka Nabi Daud kana Zaidun imam kanangka Said mancaji imam falam yasjud fiha dina suju riwattu nabacana surah An-Najm. Jadi keterangan Nanda Guru Takur ini annal qari imamul lisami majepu yero toma bace mancaji imangiri tau maring kalingai fajuzu anna Zaidan tarakas sujuda yero Zaid naseng natatang idena suju riwattu naramtena yero ayae fatarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agana ciri na tatatoni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiba'al li Zaidin sekira-kira kacereng li Zaid. Jadi ini merupakan argumen dari ulama kita makadai sabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina suju nasaba iro bacenge iro aya itu nasuju sehingga fatarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam detona nasuju nabitta ittiba'al li Zaidin nasaba maceri Zaid. Jadi ifo makasingi makade iro makasingi suju jolo ina tu bacenge ya pun narikode nasuju iro bacenge jatuhan to suju, apalagi nariko mancaji abarajama kia. Barjama nariko din suju imang aja to suju itu. Baca suju wasjud wa qatarib, napa suju tilawah kinno yao. Napa men receiving. Nah, nariko din suju imang ya, jangan to suju. Karena ini merupakan anu harus ya. Boleh saja dilakukan dan boleh juga ditinggal. Sebenarnya kode itu biasa nape pegau nasa ngampai si kita we mebu agama baru. Ya, mebu kapsitu nasa ngestase mebu si agama baru. Nah, sumakal ila akhirih wallahu alam bisawab. Amillah masallas qalban khasyiqina sadiqa. Faqina fid din lam faqina fid. Sallallahu alaihi walhamdulillah. Fatihah.